Kakayat mo! Ala! Ano, Madi? Dali! Simak! Lambi! Hey! Ni. Ano ba ang prize? Ano ba? Si Lay. Mat, bola ang premyo na yung ininaw. Ate! Pag sinabing eat, mapasok kayo sa loob. Pakinggan mo yung sinasabi. Ate! Ayun daw po yung bola yung premyo. Sasali ka para pag sinabing eat, mapasok kayo sa loob. Eat. Out. Tatalon kayo. Pero tapos, sinabing eat left, pero nasa loob kayo. Hanap kayo, nasa loob kayo, bawal kayo lumabas. Ano oras mag-skills gift? After nito. Bakit? Alis ka? Ay, ikaw naman. O, nasan yung right? Nasan yung right? Right. Okay, practice. Practice lang ha. Practice. Lang, ang lakas ng echo. Kaya nga. 1, 2, 3, in. Out. Si ate na eh, kasali. Out. Okay. Ready. Game! One. Okay, magdikit. Wait lang. Magdikit na pabala. Good evening, everyone. My name is Martin Camara. Good evening everyone, my name is Martin Vitamara. Okay, 1, 2, 3, in. Out. Allah, galit ni nanay. Left, right, tapos mabilis na in, out, left. Okay, ready, 1. Practice. Wait lang. In. Out. In. Talo lahat. Talo lahat. Game na. Hindi na to practice guys ha. Game na to. Okay na? 1, 2, 3, in. Out. In. Left. Mahirap pila. Talay pa video. Katilay. Boys. Ulit! Wala na daw left and right! Wala na daw, sabi mo, announce mo, wala na daw left and right. Last na to. Last practice. Totoo na to ha. Okay, 1. Wala pa. Okay, 1. Boys buhay. Hindi na practice to ha. Okay, 1, 2, 3, in. Last practice. Ulit. Ready. Last na yan! Last na to. Para malalaman na nalang practice. Okay, pinasuhan ka. Okay. Babatuloy in.
aso kasali. Sali kay daw. Okay. Ay, kasali daw yun. Kasali. Kasali ko sila niya. 1, 2, 3. In! In! Out! In! Out! In! Out! In! Out! In! Parang wala nang talo eh! Nakatalo na. Out na! Ito si Marcel, si Maddie, si Banana, kasali pa. Oo. Tatlo na lang. Sino kasali? Si Marcel, si Banana, si Marcel. Oo, kasali. Oo. Okay. DJ yan. Napisuan ko yun. Bola. Ano masasabi? Sasabi. Si Madi, si Madi. Okay, next game! Ang host na. Rinig na rinig.